Goa's crime alarm bells are ringing loud. Aam Aadmi Party says law and order has collapsed and demands the CM to drop the Home Minister role. Across Goa, crimes are turning the state into a thriller set. With robberies, shootings and murders haunting every corner, many Goans are asking, can the state really still call itself safe? AAP delegation including MLA Venzi Vegas met with the governor, decrying what they term a total collapse of law and order. Their demand: the Chief Minister must resign as Home Minister and a dedicated full-time Home Minister must be appointed to restore public trust. Law and order कितलेशेच सामके शॉकिंग इन्सिडंट्स आमी गोंयान पळयतात जे गोंयान केन्ना आयकूंक सुद्दां नाशिल्ले आनी आमी कितलेशेच मिडियाक बायट दिले प्रेस कॉन्फरन्सेस केले पूण कांयच इफेक्ट ना सरकाराचेर. एक सामान्य गोंयकार ताका एक भय जाल्लो आसा. अ कॉमन गोवन इज फीलिंग अनसेफ इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड एज आम आदमी पार्टी वी कॅनॉट लेट दॅट हॅपन. हो सरकार आता 33 आमदार घेवन बसला, विकते घेतिल्ले आमदार घेवन बसला म्हणून फुडले आता एक वर्ष सवा वर्ष या सरकाराचे उरला तोपर्यंत आनी कितले गोंयकार मरपाचे आनी कितले दरोडेखोरी जावपाचे. वी कॅनॉट टॉलरेट दॅट. सो त्या खातीर आमी आज गव्हर्नर सराक मेळपाक आयिल्ले आनी वी हॅड अ व्हेरी सिंपल डिमांड. जशें सांगले सगळे फॅक्ट्स तांच्या समोर आमी दवरल्या आनी वी हॅव अ व्हेरी सिंपल डिमांड की आता आमकां एक फुल टायम होम मिनिस्टर जाय. गव्हर्नराक आमी हो मेमोरेंडम दिलो आणि हेजेर तेका आमी दाखयलें की बायणां दाखोयटी जाल्या, डोनापावल दाखोयटी, म्हापसा दाखोयटी, रामा काणकोणकराचेर जो असॉल्ट जाल्लो, पेरने, मडकय शूटआउट, मुंगूळ गँग वॉर, मागीर किर्ना मर्डर केस, सालिगांव डबल मर्डर, ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो ज्यो केन्ना गोंय जायनाशिल्ल्यो गव्हर्नरूय आयकोन ताणें मान्य केली. वय अशें जावपा शिरपणा म्हणटा. वी हॅव टू ऑल बी विजिलंट म्हणपाक लागलो. आमी सगळ्यांनी लोकांनी विजिलंट रावपाची गरज आहा. सगळो घोलमाल, नो बडी इज सेफ इन गोवा अंडर दीस बीजेपीचे राजकारण. हे जे गुंडा राज जे बीजेपीचे चलता तेमकां सगळे गुंडा भाशा आयले मरे आनी हे गुंडा हितून सामान्य मनीस तो कोणूय जावं ताका मार पडटा, तितून डकैती जाता, तितून शूटआउट जाता आनी आज अख्खे गोंयांत लोकांक हुंयका एक भंय आसा की कितेंय जरी तरी सत उलोवपाक गेलो, कितेंय गेलो जाल्यार कोणूय येवन कितें करतलो. सो टुडे आवर डिमांड इज व्हेरी क्लियर. इज लॉ अँड ऑर्डर इज गेटिंग कोलॅप्स डे आफ्टर डे आनी presses have been taken. We are voicing out everything, but situation is not coming under control. Some mechanism has to be put in place, and the only mechanism is voting. Voting is the only mechanism to put these things in place, and voting is going to happen on December 20th. People have to voice out. Simultaneously, North Goa's Revolutionary Goans Party leader Visio Roncon has sounded the alarm over a recent spate of bold robberies in Baina and Santa Cruz, calling them symptomatic of a security system that's buckling under pressure. आयज ह्या दिसांनी जे गोंयान घडटा, जे क्रायम्स वाडटा, हे पळोवन आयज खंय ना खंय गोंयकारां मदें एक भय निर्माण जाल्लो आसा. 2 दीस फाटी बायणा हिंगा एक डकैती जाल्ली. तेवूय ते एक फ्लॅटान 7 ते 8 जण भायले मायग्रंट्स तेंच्यांनी एक घरान एंट्री मारून लोकांक ते जे कोण रेसिडेंट जातले आमचे गोंयकारान तेंच्यांनी अटॅक केलो, मारलो. तेच भशेन म्हापसा गेल्ले फाटी डकैती जाल्ली. तेजे पयली दोनापावला डकैती जाल्ली आनी हे डकैतीचेर पुलिसान कांयच इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना म्हूण तेंच्यांनी जे कोण चोर आसले ना जे कोणे डकैत मारली. From dacoities in Baina, Mapsa and Dona Paula to the Rama Kankonkar assault, the Perne shooting, the Mungul gunfire incident, the Pirna murder and the double homicide in Saligaon, Goa has witnessed a disturbing rise in high-profile crimes. As political voices urge citizens to stay alert and vigilant, many Goans are left wondering, has law and order in Goa truly spiraled out of control? Lindsay Menezes and Muzev Sheikh for Goa 365.